ça, des tiges de fer Hay qui unos sortent du béton armé. tirantes, ¿no? No, son como unos fierros que salen de la punta del hormigón armado, ¿vieron? En las obras de construcción salen unas tiras de fierro, eso es tige. Voilà. Alors, il faut aller faire un trou dans ce mur. Tienen que ir a hacer un agujero en esa pared. L'ouvrier a un harnais, porte un harnais de sécurité. El obrero lleva puesto un arnés de seguridad. Et il doit normalement s'accrocher avec la corde. Y debe normalmente agarrarse con la cuerda del arnés Pour aller faire le trou sur le côté. para ir a hacer el agujero en el costado de ese que está en la cima del rascacielos de esa pared. À 50 mètres du sol. A 50 metros del suelo. Voilà. Et au moment où il est en train de se préparer, Y cuando se está preparando este obrero para hacer esa tarea, il y a un autre ouvrier derrière hay otro obrero atrás qui fait signe à deux ou trois autres ouvriers. que les hace señas a otros. Y tiene que ser entonces también capaz de someter a otros a esa misma violencia. Et les ouvriers du bâtiment infligent la souffrance à qui? Y los obreros de la construcción van a provocar sufrimiento a otros, dice a quién. À qui? Eh bien, c'est aux jeunes ouvriers, aux apprentis, Y sobre todo es a los jóvenes obreros, a los aprendices, sous la forme de ce qu'on appelle en français bizutage. sobre la forma que en Francia le llaman bisutage y acá sería bautismo. Voilà. Maintenant, il faut essayer de comprendre tous ces comportements paradoxaux. Entonces hay que tratar de comprender todos estos comportamientos paradojales. Et vous vous rendez compte que tous, ils mettent en scène Estos comportamientos todos ponen en escena. des questions qui sont en rapport avec la sécurité ou le risque d'accident. Entonces todo esto pone en cuestión el comportamiento respecto de la seguridad con respecto a los accidentes. En réalité, les ouvriers du bâtiment En realidad, los obreros de la construcción sont comme vous et moi, son como ustedes o yo. ils ont peur. Tienen miedo. Mieux que tout le monde, ils savent quels sont les risques du bâtiment. Y más que todos los otros, ellos saben cuáles son los riesgos que hay en la industria de la construcción. Et s'ils étaient comme moi, Y si ellos fueran como yo, dice él, c'est-à-dire s'ils restaient sur les mêmes positions psychologiques que moi, y si ellos estuvieran en la misma posición psicológica que él, ils auraient peur, segundo, ellos tendrían miedo, et deux, ils ne pourraient pas continuer à travailler aux cadences entonces en ese caso no podrían continuar trabajando a las mismas cadencias. de travail qui caractérisent le bâtiment. Il faut toujours aller plus vite. Sobre todo es el ritmo de trabajo en la industria de la construcción donde siempre hay que ir cada vez más rápido. Parce que aussi dans le bâtiment, il y a toujours de l'improvisation. Porque siempre en la industria de la construcción hay mucha improvisación. Il y a toujours des intempéries, il y a toujours des anomalies dans les matériaux de construction. Siempre están los problemas climáticos y también están todas las imperfecciones que tienen los insumos y la materia prima con la cual trabajan. Qui bouleversent l'ordre prévu du chantier. Y eso perturba el orden que había sido previsto en la obra de construcción. Et qui oblige à faire des improvisations. Y que obliga a hacer improvisaciones. Et toujours, il faut aller plus vite. Y siempre hay que ir cada vez más rápido. Si les gens avaient peur, Y si estas personas tuvieran miedo, ils ne pourraient pas continuer à travailler. no podrían continuar trabajando. Quand vous vous rendez compte du risque, Y cuando ustedes realizan el riesgo, vous ne pouvez plus monter sur l'échelle ustedes no pueden más continuar a subir sobre la escalera avec un sac de 30 kg de ciment sur le dos. con una mochila o una bolsa de 30 kilos de cemento en la espalda. Parce que vous risquez de tomber, Porque usted ahí sí corre el riesgo de caerse mais aussi parce que vous savez très bien que ça abîme les disques intervertébraux. y también porque ustedes saben muy bien que eso genera perturbaciones en los discos intervertebrales de la columna. Donc tous ces comportements paradoxaux Entonces todos estos comportamientos paradójicos sont articulés entre eux están articulados entre ellos pour constituer une stratégie collective para constituir o conformar una estrategia colectiva de déni de perception du risque. de negación de la percepción del riesgo. Alors c'est bien négation, il faut faire attention parce que ce n'est pas dénégation, c'est déni.
Ce sont des termes psychanalytiques. C'est négación, se C'est dice un déni de negación, perception. negación de la percepción, no denegación, sino negación. Déni de perception. En quelque sorte, il faut réussir De à ne algún pas modo. penser au risque. De alguna manera lo que se trata de lograr es de no pensar en el riesgo. Et c'est une caractéristique de toutes les stratégies de défense, Y es una característica de todas las estrategias de defensa, qu'elles soient individuelles ou collectives. ya sean individuales o colectivas, Elles visent à opposer un déni à la perception apuntan a oponer una negación de la percepción de ce qui fait souffrir. de lo que hace sufrir. Mais en même temps qu'elle diminue la perception, Pero al mismo tiempo que disminuyen esa percepción, elles rétrécissent la capacité de penser. también achican la capacidad del pensamiento. C'est un des grands problèmes de la psychodynamique du travail. Y ese es uno de los grandes problemas de la psicodinámica del trabajo. Quand une défense fonctionne très bien, Cuando una defensa funciona muy bien, elle diminue la sensibilité à la souffrance. disminuye la sensibilidad frente al sufrimiento. Et du coup, malgré eux, Y a pesar de ello, lo que sucede ces ouvriers sont dans un rapport au risque es que estos obreros están en un vínculo con el riesgo par lequel ils minimisent le risque, mediante el cual ellos minimizan ese riesgo ils euphémisent le risque. y lo eufemizan al riesgo. Les ouvriers du bâtiment, ils ne disent jamais qu'ils ont peur. Los obreros del sector de la construcción nunca dicen que tienen miedo, C'est interdit d'avoir peur. porque está prohibido tener Et du miedo. même coup, ils disent qu'il n'y a pas de risque dans le bâtiment. Pero también lo que terminan diciendo es que no hay riesgos en el sector de la construcción. Quand on les interroge Y cuando uno les pregunta par rapport à cette confrontation au risque dans le quotidien du travail, cuando uno les pregunta respecto a esta confrontación con los riesgos del trabajo, ils tournent ce risque en dérision. ellos lo que hacen es vuelven ese riesgo en una división. C'est ironie. Una ironía, sí, vuelven ese riesgo como una ironía o lo toman irónicamente, como que no hay un riesgo. Et ils disent qu'il n'y a pas plus de risque dans le bâtiment que dans un autre métier. Y dicen que en realidad no hay mayor riesgo en este sector de la construcción que en otra profesión. Et en fait, c'est assez grave. Y esto es algo bastante grave, Parce que ces défenses, naturellement, elles sont nécessaires pour tenir le travail du bâtiment. porque estas defensas naturalmente son necesarias para aguantar trabajar en ese sector de la construcción. Et d'un autre côté, elles deviennent un moyen d'entretenir Y por otro lado se vuelven un medio de entretener o de mantener les mauvaises conditions de travail, malas condiciones de trabajo, parce que les gens s'y adaptent. porque la gente se adapta. Et quand ils tiennent une défense, Y cuando encuentran o pueden mantener y controlar una defensa, c'est un équilibre tellement difficile à construire es un equilibrio que es tan difícil de lograr y de construir qu'ils ne veulent pas le perdre. que no quieren perderlo. C'est ce qu'on appelle ensuite la résistance au changement, Y eso es lo que llamamos luego la resistencia al cambio, qui est un thématique classique des préventeurs dans le monde du travail. que es una temática clásica en aquellos que se dedican a la prevención del trabajo. Quand on n'arrive pas à faire progresser la prévention, Cuando no podemos lograr hacer avanzar la prevención, on invoque la résistance au changement. se invoca enseguida la resistencia al cambio. Et cette résistance au changement, elle est très motivée. Pero esta resistencia al cambio está muy motivada. C'est difficile de construire ses défenses, Es difícil de poder construir sus defensas, c'est difficile de maintenir sa normalité et de retourner tous les matins sur le chantier. es difícil de poder mantener esta normalidad y volver a trabajar todos los días en el lugar de trabajo, en la obra. Et ça n'est possible que si vraiment on arrive à ne pas avancer au risque. Y esto solamente es posible si podemos lograr no pensar en el riesgo. Ça a donc un effet d'adaptation qui est un peu pervers. Y esto tiene entonces un efecto de adaptación que es un poco perverso. Ça va être un grand problème pour penser l'action de transformation. Y va a ser un gran problema para poder pensar la acción de transformación. Parce qu'on ne peut pas bousculer ces défenses Porque no se pueden atropellar esas defensas sans risquer de faire exploser la souffrance sin el riesgo de hacer explotar ese sufrimiento. et donc de faire apparaître aussi des décompensations psychopathologiques. Y entonces de hacer aparecer o surgir unas descompensaciones en el orden psicopatológico.
Je vous ai donné un exemple de stratégie de défense. Entonces les acabo de dar un ejemplo de estrategia de defensa C'est un peu schématique, que es un poco esquemático, parce qu'en réalité c'est très structuré. porque en realidad es algo muy estructurado. Ça exige la participation de tous les ouvriers sans exception. Y esto exige la participación de todos los obreros sin excepción alguna. Donc la stratégie de défense, elle fonctionne aussi comme une contrainte sur le collectif de travail. Y entonces la estrategia de defensa también termina funcionando como una restricción en el colectivo de trabajo. Car celui qui refuse de participer, Porque aquel que se niega a participar, celui qui refuse de boire, aquel que se niega a tomar bebidas alcohólicas celui qui refuse de participer à ces jeux dangereux, o que se niega a participar en esos juegos que son peligrosos, il rappelle aux autres, par sa peur, mediante la expresión de ese miedo les está recordando a los demás qu'il y a un danger. que efectivamente hay un peligro. Et c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas penser. Y es precisamente eso a lo cual no quieren pensar. Et donc ils vont développer des conduites impitoyables, Y por ende van a desarrollar conductas que son sin piedad et quelquefois extrêmement cruelles, y hasta incluso a veces excesivamente crueles contre celui qui a peur, contra aquel que tiene miedo, contre le jeune qui n'y arrive pas, contra aquel joven que por ejemplo no puede lograrlo, contre celui qui refuse de boire. contra aquel que se niega a tomar bebida alcohólica. Et impitoyablement, c'est des sanctions insultantes et humiliantes Y sin piedad estas sanciones son insultantes y sin piedad, à caractère sexuel de carácter sexual, et qui peuvent se terminer par des violences physiques. son humillaciones y que pueden muchas veces desencadenar en violencias físicas. Vous voyez que ces stratégies de défense sont quand même difficiles à mettre en œuvre Y estas estrategias de defensa son a veces difíciles de poner en obra et qu'elles ont aussi des revers en termes de cruauté. y que también tienen consecuencias negativas bajo la forma de la crueldad. L'alcool dans le bâtiment, c'est en fait un anxiolytique. El alcohol en el sector de la construcción es un ansiolítico. En fait, ça fonctionne comme un médicament, En los hechos va a funcionar como un medicamento, mais il a toute l'allure du contraire. pero tiene toda la forma de algo contrario a eso. C'est au contraire un médiateur de la conversation et de la convivialité, Es también un mediador de la convivialidad y la conversación entre los obreros, de la bonne humeur et de la sociabilité. del buen humor y también de la sociabilidad dentro de la obra. Il y a d'autres stratégies de défense qui sont des stratégies individuelles de défense. Hay otras estrategias defensivas que son estrategias de tipo individual. Je ne vais peut-être pas en parler maintenant, ce serait trop long, Yo quisiera hablar de eso, pero tal vez sería un poco largo, mais c'est extrêmement intéressant aussi. pero es también extremadamente interesante. Des rapports entre les contraintes du travail ¿Cuáles son las relaciones entre las restricciones frente al trabajo et les pathologies mentales. y las patologías mentales? Dans l'ensemble, En su conjunto, tant que les défenses fonctionnent, y mientras que estas estrategias de defensa funcionan, la souffrance est contenue. el sufrimiento está contenido, Là, en l'occurrence, c'est la peur qui est contenue. y en ese caso también puede ser el miedo que está contenido, Et les gens restent normaux. y las personas siguen como si fueran normales. Mais quand cette défense ne fonctionne plus, Pero cuando estos mecanismos de defensa no funcionan, et quelquefois ça ne fonctionne plus pour un individu spécial, y muchas veces esto no funciona para el caso de una persona en particular, un individuo en particular, pour des raisons qu'on peut tout à fait expliciter, porque razones que todos podemos perfectamente explicitar. alors il ne profite plus de la stratégie de défense, Entonces en ese caso no beneficia más de esa estrategia defensiva. et donc la souffrance devient une souffrance pathogène, Y entonces el sufrimiento en ese caso deviene un sufrimiento patógeno. et ça va se terminer par une décompensation psychopathologique. Y eso va a terminar en una descompensación psicopatológica. Mais la forme de cette décompensation, Pero la forma que adopta esa descompensación, pour l'un, ça va déclencher une dépression. para algunos puede dar lugar a una depresión. Pour l'autre, ça va déclencher une crise psychotique. Para otros daría lugar a una crisis psicótica. On a publié des cas comme ça. Hemos publicado casos como estos.
récemment notamment des cas de délire. Y recientemente algunos casos que son casos de delirio. À partir du moment où l'ouvrier sort de la stratégie collective. Y eso ocurre a partir del momento en que un trabajador sale de esa estrategia de defensa. Il déclenche un délire. Il déclenche un délire. Y desencadena entonces un delirio. On a aussi publié des cas dans lesquels ce n'est pas un délire. Y también hemos publicado casos en el cual no se trata de un delirio. Ce n'est pas une dépression. No es una depresión. Ce n'est pas une crise caractérielle alcoolique. No es una crisis caracterial provocada por el alcohol. Mais c'est une maladie somatique grave. Sino que es una enfermedad somática grave. Notamment un cas d'état de mal asthmatique. En muchos casos problemas de asma. La diversité des formes de décompensation psychopathologique. La gran diversidad de formas que adopta las descompensaciones psicopatológicas. Vient de ce que la forme de la décompensation. Eso está provocado porque la forma que adopta esa descompensación ne dépend pas du travail. Eso no depende del trabajo. Mais bien des caractéristiques de la personnalité du travailleur. Pero depende sí de las características de la personalidad del trabajador. Le travail l'a poussé jusqu'à la décompensation. El trabajo que empuja hacia la descompensación. Mais une fois que la décompensation a lieu, una vez que la descomposición se produjo, il est très difficile de reconnaître dans le délire. Es muy difícil de poder reconocer en el delirio. Ou dans la violence, ou dans la dépression, ou dans l'état de mal asthmatique. O en la violencia, en la depresión o un problema de crisis asmática. Il est très difficile de reconnaître les traces du travail. En ese caso es bastante difícil tratar de reconocer cuáles son los trazos que provocó las marcas del trabajo, los trazos del trabajo. C'est pourquoi la première recherche en psychopathologie du travail avait échoué. Sí, es por esa causa que las primeras investigaciones sobre psicopatología del trabajo fracasaron. Il n'y a pas à proprement parler de psychose du travail, qui serait spécifique du travail. No hay propiamente dicho ciertas psicosis del trabajo que serían específicas del trabajo. La psychose est essentiellement une psychose liée à l'histoire et à la structure de la personnalité. Sino que la psicosis está particularmente ligada a la estructura de la personalidad. Voilà. Donc dans l'ensemble, entonces en el conjunto, en général, y en general, il n'y a pas de relation directe entre les contraintes du travail et la forme psychopathologique. Mais c'est un cas limite. Pero este es un caso límite. Bon, j'aurais un petit peu de mal à vous parler. Y del cual me sería un poco difícil de mencionarles ahora a ustedes. Parce qu'il faudrait s'avancer beaucoup plus loin dans la psychodynamique du travail. Porque habría que adentrarse demasiado lejos en la psicopatología del trabajo. Il s'agit très précisément de certains cas de suicide sur le lieu de travail. Y se trata más precisamente de algunos casos de suicidios en los lugares de trabajo. C'est une pathologie nouvelle. Que es una patología nueva. Et qui soulève des problèmes étiologiques et psychopathologiques tout à fait nouveaux. Y que plantea problemas etiológicos y psicopatológicos que son completamente nuevos. Es de alguna manera un libro ya que tiene varias décadas, pero que es totalmente actual para comprender esta estrategia defensiva del oficio. Y el otro es importante porque pone en cuestión el concepto tradicional de recurso humano. Es decir que para la concepción managerial, empresarial, los trabajadores son un recurso. Entonces se habla de los recursos humanos. Es una aberración, vemos que ese libro es interesante para poner en cuestión esa concepción tan materialista de alguna manera acerca de los trabajadores. Entonces, el profesor va a hablar otra media hora y luego habrá preguntas por parte de ustedes. Por favor, que sean breves, no hace falta dar un discurso, déjenlo para el último día, es una pregunta. Y seguramente algunas de esas preguntas se podrán tratar en el día de hoy y si no, en los otros 2 días hay tiempo para continuar, que el profesor continúe desarrollando su respuesta. Como que continuamos entonces ahora.
Oui, je vais reprendre maintenant sur un thème un peu différent. Voy a retomar ahora con un tema un poco diferente, Plus exactement, qui suit une trajectoire opposée à la précédente. o en particular que sigue una trayectoria opuesta al que hablamos con anterioridad. C'est les questions qui concernent cette fois-ci le plaisir au travail. Y son las cuestiones que se vinculan en este caso con el placer en el trabajo. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, j'en parlerai demain. No voy a entrar en detalles hoy de esta temática, sí, mañana vamos a hablar más profundamente de esto, Mais tout aussi intéressant et tout aussi important, pero es tanto más interesante o importante, de todas maneras, de comprendre à quelles conditions le travail peut être favorable à la santé mentale. de entender bajo qué condiciones el trabajo puede ser favorable a la salud humana, a la salud mental. Pour un certain nombre de raisons dont je donnerai le détail demain, Por varias razones de las cuales veremos el detalle mañana, como les dije. la souffrance au travail est inévitable. El sufrimiento en el trabajo es una cosa inevitable. Il n'y a pas seulement des mauvaises organisations du travail qui génèrent la souffrance. No hay solamente malas organizaciones del trabajo que generan el sufrimiento, Toute organisation du travail, quelle qu'elle soit, sino que toda organización del trabajo, sea cual fuere, générera toujours de la souffrance. generará siempre sufrimiento. C'est sans doute une considération décevante, Es seguramente una consideración un poco decepcionante para ustedes, mais il ne faut pas faire de démagogie. pero no hay que hacer demagogia, De fait, il n'y a pas de travail sans souffrance. porque de hecho no existe un trabajo que no contenga sufrimiento. Et donc, il est illusoire de mettre en évidence des organisations du travail qui seraient favorables à la santé. Y por eso sería algo ilusorio de tratar de poner de manifiesto organizaciones de trabajo que fueran favorables a la salud. En revanche, ce point est important, Pero sin embargo, y este punto es importante, si la souffrance est inévitable, si el sufrimiento es algo inevitable, le destin de la souffrance, lui, n'est pas donné à l'avance. el destino de ese sufrimiento, ese sí que no está dado de antemano. Dans certains cas, la souffrance s'accumule, En algunos casos ese sufrimiento se acumula elle génère des défenses, y genera defensas, dont on vient de parler tout à l'heure, de las cuales acabamos de hablar hace un rato, et lorsque les défenses sont insuffisantes, y cuando esas defensas son insuficientes, les gens tombent malades. la gente por lo general cae enferma, se enferma. Mais dans d'autres cas, Pero hay otros casos la souffrance est franchement transformée en plaisir au travail. en donde el sufrimiento es francamente transformado en placer en el trabajo. C'est ce processus qu'il faut analyser dans le détail Y es ese proceso que tendríamos que analizar en detalle et dont je parlerai probablement plus longuement demain, y del cual vamos a hablar seguramente con mayor detalle mañana, mais dont je vais vous donner quand même quelques éléments maintenant. pero de los cuales igual les voy a brindar ahora algunos elementos. La souffrance peut être transformée en plaisir El sufrimiento puede ser transformado en placer essentiellement par l'intermédiaire esencialmente por el intermediario du rapport aux autres dans le travail. del vínculo con los demás en el trabajo. La possibilité de transformer la souffrance en plaisir Y la posibilidad de transformar el sufrimiento en placer ne dépend pas que de mon rapport singulier au travail, no depende únicamente de mi vínculo en particular con el trabajo, elle dépend fondamentalement des autres. sino que depende fundamentalmente de los demás. Voilà, donc je vais vous en parler dans un instant, Bueno, entonces ahora les voy a hablar en algunos instantes, mais avant cela, je voudrais faire une remarque pero antes quisiera hacer una observación qui a une valeur transversale par rapport à l'ensemble de ce que je vous dirai aujourd'hui et les 2 jours suivants. y que tiene un valor transversal respecto de lo que les voy a comentar o mencionar hoy y los días que siguen de este seminario.
Dans la pathologie professionnelle, En la patología profesional, de type médical, celle qui fait l'objet de la médecine du travail de et de l'ergonomie, tipo médico, la que es el objeto de la medicina del trabajo y de la ergonomía, et puis éventuellement des sciences de la prévention, y también eventualmente de las ciencias de la prevención, ce sont les conditions de travail son las condiciones de trabajo qui sont directement dangereuses pour le corps. que son directamente peligrosas para el cuerpo. Il y a un rapport spécifique Hay un vínculo específico entre d'un côté le corps entre, por un lado, el cuerpo comme cible como objetivo des conditions de travail. de las condiciones de trabajo. Les conditions de travail, c'est trois choses. Las condiciones de trabajo las podemos sintetizar en tres cosas. Ce sont les conditions physiques de travail, Son las condiciones físicas de trabajo, par exemple le bruit, por ejemplo el ruido, les vibrations, las vibraciones, la température, la temperatura, la saturation de vapeur d'eau, la saturación de vapor de agua, les rayonnements ionisants, los rayos ionizantes, c'est-à-dire tous les polluants physiques de l'ambiance de travail. es decir, todos los contaminantes físicos del ambiente de trabajo. Et parmi ces contraintes physiques, il faut faire une place Y entre estas restricciones físicas hay que darle un lugar aux contraintes physiques de posture. a las restricciones físicas de la postura, Juste que vous ayez compris, dans les activités de service, incluso en las actividades de servicio, dans le rapport entre l'individu et l'écran, par exemple, de l'ordinateur. en los vínculos, por ejemplo, entre el individuo y la pantalla de la computadora. Ce sont des contraintes physiques de travail. Esas son restricciones del orden físico Ensuite, del trabajo. il y a les conditions chimiques de travail, Luego están las condiciones químicas del trabajo, c'est-à-dire les pollutions par les vapeurs et par les poussières es decir, todos aquellos contaminantes del orden de los vapores o del polvo qui pénètrent dans l'organisme par la respiration, que penetran por el organismo, al organismo por la respiración, par la bouche, par la peau. por la boca o por la piel. Et puis enfin, il y a les conditions biologiques du travail, Y también están las condiciones biológicas del trabajo, c'est-à-dire la contamination par des virus comme le virus du sida es decir, la contaminación como por ejemplo, la contaminación por el virus del SIDA ou le virus de l'hépatite B pour les personnels hospitaliers, o bien los virus de la hepatitis B para las personas que trabajan en el sector de los hospitales ou certaines bactéries o algunas bacterias en particular, comme la leptospirose hémorragique. Bon, c'est une maladie spécifique des gens qui descendent dans les égouts. como una enfermedad específica que acabo de nombrar pero que es reproducible para mí, de las personas que van a los... ahí donde van todas las vacas. Muchas gracias. Bon, il y a toutes ces pollutions de l'atmosphère de travail, Y todas estas poluciones o contaminaciones de la atmósfera del trabajo, physiques, chimiques et biologiques, físicas, químicas y biológicas, ont pour cible le corps. tienen como objetivo el cuerpo. Peut-on identifier dans la situation de travail Es posible identificar en la situación de trabajo des contraintes qui auraient spécifiquement le fonctionnement psychique pour cible? restricciones que tuvieran específicamente el comportamiento psíquico como objetivo. Alors la réponse est positive. Entonces la respuesta es positiva Ce qui est en cause, ce n'est plus les conditions de travail, mais l'organisation du travail. y lo que está en cuestión ya no son las causas de la organización del trabajo, sino las condiciones de la organización del trabajo. Mais il serait important de développer ce que l'on entend par organisation du travail. Pero sería importante desarrollar qué es lo que entendemos por organización del trabajo. Parce que nous ne sommes pas d'accord entre chercheurs Porque no estamos de acuerdo entre los investigadores mismos sur la définition de l'organisation du travail. sobre la definición de la organización del trabajo. Entre les économistes, les sociologues et les cliniciens, Entre economistas, sociólogos y clínicos nous avons des points de vue assez contrastés. tenemos puntos de vista que son bastante diferentes Et donc, pour le clinicien que je suis, y entonces para el clínico que soy yo, l'organisation du travail, la organización del trabajo
c'est d'abord la division technique des tâches, es, en primer lugar, la división técnica de las tareas, la répartition des tâches el reparto de las tareas entre les différentes personnes entre las diferentes personas d'un collectif de travail, de un colectivo de trabajo, d'une équipe ou d'une entreprise. de un equipo o de una empresa. Mais on peut montrer Pero podemos mostrar que l'organisation du travail n'est jamais uniquement déterminée par des raisons techniques. que la organización del trabajo no está siempre únicamente determinada por cuestiones técnicas, Que la division des tâches est bien respectée. que la división de las tareas está siendo bien respetada. Donc, il n'y a pas de division des tâches dans un système de contrôle qui vient doubler la division technique. Por ende, no hay una división de las tareas sin un sistema de control que viene a doblar o a reforzar las divisiones técnicas. Donc, il y a un contrôle, une surveillance, une hiérarchie, Por ende, hay un control, una vigilancia, una jerarquía, et il y a aussi des systèmes de commandement y también hay sistemas de comandos qu'aujourd'hui on appelle management. que hoy en día conocemos como management, Mais ce n'est rien d'autre que des méthodes de commandement et de gouvernement. pero que no son en realidad más que métodos De commandement. de órdenes, de ordenar, de controlar. Et donc, une organisation du travail, ce n'est pas seulement une division des tâches pour des raisons techniques, c'est également une division des êtres humains. Donc, entonces la división técnica del trabajo no es solamente una división entre tareas, sino es una división entre las personas que forman el colectivo de trabajo, Avec des chefs et avec des subordonnés, donde hay jefes y hay subordinados, avec des gens qui exercent le pouvoir et la discipline. entre las personas que ejercen el poder y la disciplina. Donc je vais reprendre tout ça de façon synthétique. Yo voy a retomar todo esto de una manera muy sintética. Une organisation du travail, c'est toujours une technologie de la domination. Una organización del trabajo es siempre una tecnología de la dominación. Ça a toujours été comme ça, Eso fue siempre así et ça le sera toujours. y siempre va a ser así. Non seulement pour des raisons d'ordre social, Esto va a ser así no solamente por razones de orden social, parce que quand vous rassemblez 1000 ou 2000 ouvriers dans une usine, porque cuando ustedes reúnen 1000 o 2000 obreros en una fábrica, quand vous rassemblez un millier de personnels soignants dans un hôpital, cuando ustedes juntan algo así como un millar de personas en un hospital, il ne faut pas seulement les faire travailler, el problema no es solamente hacerlo trabajar, il faut aussi assurer l'ordre social. hay que también asegurar el orden social ahí dentro. Je suis sûr que ça ne va pas vous plaire, Esto voy a decir algo que seguramente no les va a gustar, mais la question de l'ordre et de la discipline pero la cuestión del orden y de la disciplina, est nécessaire dès qu'on rassemble des gens. eso es algo necesario a partir del momento en que se junta un grupo grande de personas, Parce que les êtres humains ne sont pas des anges. porque los seres humanos no son ángeles. Même quand ils sont des ouvriers, même quand ils sont des syndiqués, Incluso cuando son obreros o incluso cuando son sindicalistas, même lorsqu'ils sont du côté des pauvres et des opprimés, incluso con aquellos que están del lado de los pobres y de los oprimidos, ils ne sont pas des anges pour autant. y no son sin embargo ángeles. Et le travail, c'est un enjeu psychique extrêmement fort Y entonces el trabajo es un desafío psíquico muy fuerte, qui peut générer des passions, que puede generar pasiones, des violences, de la colère,